नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज माशाअल्लाह हमारा पारा नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है और आज की आयत है हमारी आयत नंबर 253 से 260 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलकर रसूलु, ये रसूल, फज़लना, फजीलत दी हमने, बाज़हुम, उनके बाज़ को, अला बाज़िन, बाज़ पर। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने उनको दर्जा बुलंद किया है। कुछ नबियों को अल्लाह ताला ने खास किया है और उनका दर्जा बुलंद किया है। मसलन जैसे तकर्रुब के लिहाज से और फॉलोवर्स के एतबार से कि किस किस के नबी कितने फॉलोवर्स रहे हैं, और वही के एतबार से कि किन किन को किस तरह से वही भेजी गई है, किससे अल्लाह ताला ने खुद कलाम किया है, और उलुल अज़्म के एतबार से। जैसे हमारे पास आते हैं कि उलुल अज़्म 5 नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने फजीलत दी है तमाम अंबिया के ऊपर। उनमें से जैसे नूह अलैहिस्सलाम आ जाते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको उलुल अज़्म कहा जाता है। ठीक है, फिर है मिनहुम, उनमें से बाज वो हैं, मन जिनसे कल्लम अल्लाह, कलाम किया अल्लाह ने। ठीक है, बता रहे हैं अल्लाह ताला किस एतबार से उनको फजीलत दी कि किन बात से अल्लाह ताला ने कलाम किया, यानी बराह रास्त उनसे बात की। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से बात की, कब की थी? कोहे तूर पे की थी। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की थी, कब की थी? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर गए थे। ठीक है, बात की थी, देखा नहीं था, बात की थी। वरफ़ा, और उसने बुलंद किया, बाज़हुम, उनके बाज़ को, दराजात, दराजात में। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों के ऊपर फ़ौक़ियत दी है कि तमाम नबियों से उनको दर्जा उनका बुलंद किया है। व आतईना, और दी हमने, ईसा इब्न मरियमा, ईसा इब्न मरियम को, अल बय्यिनात, वाज़े निशानियाँ। जैसे ईसा इब्न मरियम को इंजील दी गई थी, किताब दी गई थी, और उनके जैसे मौजज़ात को भी हम बय्यिनात कह सकते हैं। मौजज़े उनके क्या थे कि जैसे उन्होंने मुर्दों को जिंदा कर सकते थे, ये उनके मौजज़े की निशानी थी। और कोढ़ी और बर्स वालों को वो ठीक कर दिया करते थे, उनके हाथ में अल्लाह ताला ने शिफा भी रखी थी। व अय्यदनाहु, और कुव्वत दी हमने उसे, किसे? ईसा इब्न मरियम को, बिरूहिल कुदस, साथ रूहुल कुदस के, यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए। कैसे मदद की? एक तो उनकी विलादत के टाइम पर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने चश्मा जारी किया था, पानी से हेल्प की थी। या दूसरी कि जब ईसा अलैहिस्सलाम पंखुड़े में बोल गए थे। ठीक है, बहुत छोटे से बच्चे थे लेकिन अपने वालिदा की दिफा में ये बोल उठे थे। वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर चाहता अल्लाह, मख्ततला, ना बाहम लड़ते, अल्लदीना, वो जो मिन बादिहिम, थे उनके बाद, यानी जो इन नबियों के बाद, इन नबियों के फॉलोवर थे, ना तो ये आपस में लड़ते और ना ही ये एक दूसरे से लड़ते। मिन बादी मा जाअतहुमुल बय्यिनात, बाद उसके जो आ गई उनके पास वाज़ेह निशानियाँ, यानी जब उनकी वही के ज़रिए, किताब के ज़रिए, रोशन दलाइल के ज़रिए, नबियों के ज़रिए जो उनके पास वाज़ेह निशानियाँ आ गई थीं, तो अगर अल्लाह चाहता तो ये इख्तिलाफ नहीं होते इनके आपस में। वलाकिन इख्तलफू, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया। फमिनहुम, फिर उनमें से कोई है, मन जो आमना, ईमान ले आया। वमिनहुम, और उनमें से कोई है, मन जो जिसने कफरा, कुफ्र किया। यानी जब मजहबी एतबार से, यानी दीनी एतबार से जब झगड़े होते हैं, इख्तलाफात होते हैं, तो बाज़ औक़ात क़त्ल व गारत तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेकिन अल्लाह क्या कह रहे हैं? अगर अल्लाह ऐसा चाहता, अगर अल्लाह ऐसा चाहता कि ये झगड़े नहीं, तो ऐसा हो सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया। क्यों? वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततलू, और अगर चाहता अल्लाह ना वो बाहम लड़ते। वलाकिन अल्लाह, और लेकिन अल्लाह, यफ़अलु, करता है, मा युरीद, जो वो चाहता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने दीन में कोई जबर नहीं रखा है। अल्लाह ताला ने जैसे नबियों में वैरायटी रखी है, ऐसी अल्लाह ताला ने अपने बंदों में भी वैरायटी रखी है, और ऐसी अल्लाह ताला ने जन्नत के जो दर्जे हैं उसमें भी वैरायटी रखी है। अगर अल्लाह ताला ऐसा कर देता कि कोई झगड़ता ही नहीं, सब एक ही दीन के होते, सब एक ही जैसे होते, किसी के मतलब माइंड में सबके एक ही चीज फिट होती कि हमने इबादत करनी है, यानी उनकी कोई मर्जी ही नहीं होती, तो फिर जन्नत में भी कैसे उनको दर्जे दिए जाते? तो जन्नत के दर्जे भी किस हिसाब से मिलते हैं?
इंसानों के अमल के एतबार से उनको जन्नत दी जाएगी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने वैरायटी रखी है, अल्लाह ताला ने यही हिकमत रखी कि इंसान जो है अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से अल्लाह की तरफ आए, ना कि अल्लाह ताला उनको जोर जबरदस्ती जबरन उनको अल्लाह ताला दीन पर लेकर आए। इसलिए अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। तो यहाँ से हमें इन आयत में क्या पता चल रही है, एक तो यही बात चल रही है पता कि नबियों में अल्लाह ताला ने फजीलत के भी दर्जे रखे हैं, ठीक है, कुछ नबियों को अल्लाह ताला ने फजीलत दी है, ऐसे ही कुछ इंसानों को भी अल्लाह ताला ने फजीलत रखी हुई है। ये फजीलत जो होती है ना अल्लाह ताला खुद देते हैं, इंसान अपने आप से नहीं बना सकते हैं, ये अल्लाह ताला खुद अता करते हैं हर इंसान को, जिसको भी अल्लाह ताला ने फजीलत दे रखी होती है। जैसे हम इंसानों के ऊपर सहाबाए कराम की फजीलत है, सहाबाए कराम में भी अल्लाह ताला ने एक दर्जे बंदी रखी थी। जैसे हजरत अबू बकर सबसे अव्वल आते थे, फिर हजरत उमर आते थे, फिर हजरत उस्मान, ऐसे करके उनमें भी दर्जे बंदी है। ऐसे अल्लाह ताला ने ये चीजें रखी हैं। फिर अल्लाह ताला यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के नबी हैं, ना कि इलाह, जैसे कि क्रिश्चियंस कहते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी हेल्प की थी, वो खुद अल्लाह ताला के मोहताज थे, ठीक है। और फिर हमें क्या पता चलता है कि दीनी इख्तिलाफात जो होते हैं बाज़ औक़ात क़त्ल गारत तक पहुंच जाते हैं, तो हमने इस चीज से बचना है, इख्तिलाफात से बचना है, हिकमत के साथ दीन का पैगाम पहुंचाना है, ना कि इख्तिलाफात करके दीन का पैगाम आगे पहुंचाएं, ठीक है। और अल्लाह ताला ने दीन में कोई भी जबरन नहीं रखी है, अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा अपनी खुशी से आए अल्लाह की तरफ। फिर आगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अनफिकू खर्च करो, मिम्मा उसमें से जो रज़क़नाकुम रिस्क दिया हमने तुम्हें। अब यहाँ पर आप माल भी रह सकते हैं, रिस्क से मुराद, और रिस्क से मुराद हमने पिछला पढ़ा था कि हर वो चीज जो इंसान को नफामंद उठा सके, यानी दूसरे इंसान उससे फायदा उठा सके। अब चाहे वो हमारा वक्त भी हो सकता है, इल्म भी हो सकती है, हमारी जिस्मानी ताकत भी हो सकती है, यानी बहुत सारी चीजें रिस्क में आ जाती हैं, तो उसमें से कुछ भी अल्लाह कह रहा है कि खर्च करो, क्योंकि मोमिन के लिए निफाक जो है ईमान का तकादा है। ये मिन कबली, इससे पहले, किससे पहले, अन की यतिया, आ जाए, यौमुन, वो दिन, कौन सा दिन, कयामत का दिन। अल्लाह कह रहे हैं कयामत के दिन आने से पहले खर्च कर लो, दिन बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। ऐसा ना हो कि तुम जब खर्च करने का सोचो जब तुम्हारा वक्त पूरा हो जाए, तो इसलिए वो दिन आने से पहले फायदा उठा लो। और क्या होगा उस दिन, ला नहीं बैउन, कोई खरीदो फरोख्त, फी ही, उसमें, यानी कोई इंसान फिर कुछ नहीं खरीदो फरोख्त कर सकता। कोई इंसान ये नहीं सोच सकता कि अब मैं ये चीज खरीद कर लूं और किसी को ये बख्श दूं, किसी को ये सदका कर दूं, तो नहीं, कोई भी वहां पे खरीदो फरोख्त नहीं होगी। वला खुल्लतुन, और ना ही कोई गहरी दोस्ती। जैसे यहाँ दुनिया में काम आ जाते हैं, हम दोस्त बनाते हैं और हमें ये उम्मीद होती है कि हमारे ये बुरे वक्त में काम आएंगे, और आ भी जाते हैं, लेकिन वहां पर दोस्त भी काम नहीं आएगा, दोस्त भी वहां दुश्मन ही होगा। वला शफाअतुन, और ना ही कोई सिफारिश। जैसे दुनिया में सिफारिशें चल जाती हैं, कोई बड़े ओहदे वाला होता है तो जिसके अगर कोई ताल्लुक होते हैं तो वो उससे काम निकलवा लेता है, सिफारिशें हो जाती हैं, लेकिन वहां पर कोई किसी की सिफारिश नहीं होगी, लेकिन जिसकी अल्लाह चाहे। वल काफिरूना, और जो काफिर है, हुमुज जालिमून, वही जालिम है। एक तो काफिर मुराद यहाँ से आम काफिर जो अल्लाह का इनकार करते हैं, और अगर हम इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो जो इन्फाक नहीं कर रहे हैं, जो अल्लाह ताला का ये हुक्म नहीं मान रहे हैं, उनको अल्लाह ताला भी क्या कह रहे हैं, काफिर कह रहे हैं। वो कौन है, वो जालिम है, कि वो अपने नफ्स पे जुल्म कर रहे हैं। किस एतबार से, क्योंकि कयामत के दिन जो है, जो उनका छाया, मोमिन का छाया बनेगा, यानी जो उनको छतरी की तरह काम देगा, क्योंकि बहुत धूप होगी, तो वो उनका सदका ही है। इसलिए अल्लाह ताला यहाँ पर पूरे ईमान वालों से, यानी सबसे, या यूहन्नास नहीं कह रहे हैं, ए लोगों, यहाँ पर सब ईमान वालों से खिताब कर रहे हैं अल्लाह ताला, कि ईमान वालों का ये हुक्म है कि वो खर्च करें, सदका करें, कयामत के दिन के लिए अपने लिए छाया का बंदोबस्त करें, अपने लिए प्रोटेक्शन का बंदोबस्त करें, अपने लिए ठंडी राहत का बंदोबस्त करें, क्योंकि फिर कयामत का दिन जब आ जाएगा तो ना कोई खरीदो फरोख्त होगी, ना कोई दोस्ती काम आएगी, और ना ही किसी की कोई सिफारिश काम आएगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, क्योंकि ईमान का तकादा जो है इन्फाक करता है कि खर्च करना चाहिए, तो हमने भी इस चीज को लाजिम करना है। अब जैसे रमजान आ रहे हैं तो बहुत बेहतरीन वक्त है सदका करने का, सदका निकालने का, और क्योंकि नेकियां भी फिर हमें ज्यादा मिलती हैं रमजान में, तो हर इबादत का फिर सवाब ज्यादा हो जाता है। तो हम जरूर ऐसा करेंगे कि हम किसी न किसी की हेल्प करें सदका करके, और इस नियत से करें कि या अल्लाह ताला, इस सदके के जरिए आप मुझे क़यामत के दिन छतरी का बंदोबस्त कराएंगे, यानी मुझे छाया देंगे। फिर आगे, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु,
اللہ نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، یعنی یہاں سے آیت الکرسی آ جاتی ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ جیسے حضرت ابی ابن کعب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون تھے، یہ کاتب وحی تھے، ٹھیک ہے، بہت بڑے علم والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چھاتی پہ سینے پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مارے کہا کہ تمہیں یہ علم جو ہے وہ مبارک ہو، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کو سب سے بڑی آیات کہا جاتا ہے قرآن کی۔ اور کس اعتبار سے فضیلت ہے؟ ایک تو وہی جو ہم پڑھتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اگر ہم آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، یعنی ہر فرض نماز کے بعد جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں بنا بات کرے، پہلے ہم آیت الکرسی پڑھیں تو اس کے بعد پھر اس کے اور جنت کے درمیان میں کوئی بھی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کو موت آ جاتی ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں ہی جائے گا ڈائریکٹ۔ اور دوسرا ہمیں کیا ایک اور فضیلت پتہ چلتی ہے کہ اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، جب ہم ہر رات سونے سے پہلے جب ہم آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو فرشتہ کیا ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے ہیں ہماری پروٹیکشن کے لیے، وہ رات بھر ہماری پروٹیکشن کرتا ہے اور شیطان پھر رات بھر ہم سے دور رہتا ہے۔ تو گویا ہم سے ایسے تین باتیں پتہ چلتی ہیں آیت الکرسی کے ذریعے۔ اگر ہم مین تھیم دیکھیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پتہ چلتی ہے کہ جیسے ہم کہیں گے کسی کو ہمیں اللہ کی تبلیغ کرنی ہے، اللہ کے بارے میں بتانا ہے، کسی نان مسلم کو یا کسی کو بھی آپ کو لگے کہ صرف اللہ کے بارے میں بتانا ہے کہ اللہ کون ہے، تو سب سے بہترین اللہ کا تعارف جو آتا ہے وہ آیت الکرسی میں آتا ہے، اور نمبر دوسری طرف جو آتا ہے وہ سورۃ الاخلاص میں آتا ہے۔ سب سے بہترین تعارف اللہ تعالیٰ کا ہم اس کے ذریعے کرا سکتے ہیں۔ دوسرا ہمیں یہاں سے شیطان کے ذریعے حفاظت ملتی ہے کہ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ذریعے جو ہے پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اور تیسرا ہمیں یہاں سے پھر دنیا کے ذریعے بھی حفاظت ملتی ہے کہ جب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تو ہم خود ہی بہت زیادہ فیل کرتے ہیں کہ ہم پروٹیکٹ ہیں، کیونکہ دنیا کی جو شر چیزیں ہیں وہ بھی ہم سے دور رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے 10 جملے ہیں، ایک آیت ہے لیکن جملے جو ہیں 10 ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، لیکن صرف کون ہے، وہ اللہ ہی ہے جو ہمارا معبود ہے۔ اور اس کی پھر صفات بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ کون ہے، الحی زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا ہے، یعنی اسے کسی سہارے کی کسی ٹیک کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسا قائم ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ تو جیسے جو معبود بنا لیتے ہیں تو وہ چیک کریں کیا ان کے معبود میں یہ صفت ہے کہ وہ زندہ ہے، ان کا معبود، کیا ان کا معبود کسی سہارے کے بغیر کھڑا ہو سکتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ، نہیں پکڑتی اسے اونگ، یعنی اسے اونگ بھی نہیں آتی کہ وہ اپنے لوگوں سے وہ غافل ہو جائے، اپنی مخلوق سے وہ غافل ہو جائے، تو اسے اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ ولا نوم، اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے، یعنی یہ جو غفلت کی نشانیاں ہیں یہ بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ اور کیا ہے، لہو ما فی السماواتی، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جتنا بھی کچھ آپ غور و فکر کرتے ہیں یا 7 آسمان 7 زمین دیکھتے ہیں یا اس میں جن و انس دیکھتے ہیں، فرشتے دیکھتے ہیں یا دیگر مخلوقات دیکھتے ہیں، تو وہ سب کس کا ہے، وہ اسی کا ہے، اللہ ہی مالک ہے اس کا، کوئی اور نہیں ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ جو یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا مگر باذنی، اس کے اذن سے، یعنی مومن کے حق میں بھی سفارش کی جائے گی، لیکن اسی کے حق میں کی جائے گی جس کا لیے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، اللہ کی مرضی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی جو مومن ایسا آئے گا کہ گناہ ہوں گے، کبیرہ گناہ بھی ہوں گے اور جنت میں جانے سے رکاوٹ ہو رہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے یا پھر اپنے نبیوں کے ذریعے سفارش کرائیں گے کہ وہ جنت میں چلا جائے، لیکن اس کے لیے بھی اللہ کا اذن ہی چاہیے، کوئی بھی کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہیں ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو درمیان ہے ان کے ہاتھوں کے، یعنی ہمارا پریزنٹ، ہمارا فیوچر اللہ جانتا ہے، وما خلفہم، اور ان کے پیچھے، یعنی ہمارا پاسٹ، ہم پاسٹ کی بھی بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، بہت ساری کیا، بہت زیادہ تر چیزیں ہم پاسٹ کی بھول جاتے ہیں، بہت تھوڑی تھوڑی چیزیں ہمیں یاد آتی ہیں۔ اگر جیسے ہم اپنے ابھی آنکھیں بند کر کے ہم اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچیں تو ہمیں کچھ چیزیں ہی بس یاد آتی ہیں کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہاں ہوئی تھی، یہ ہوئی تھی، لیکن بہت ساری چیزیں گزر چکی ہیں جو ہمیں یاد بھی نہیں ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں جو ہمیں یاد بھی نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اللہ کو یاد ہے، اللہ کو ہمارا پریزنٹ بھی پتا ہے۔ تو کون ایسا خالق ہے اللہ کے سوا، کون ایسا معبود ہے جو جس کے اندر یہ صفات ہے کہ وہ ہمارا پریزنٹ، فیوچر اور ہمارا پاسٹ سب جانتا ہو۔ ولا یحیطون، اور نہ ہی وہ احاطہ کر سکتے، بشیء، کسی چیز کا، من علمہ، اس کے علم میں سے، الا
مگر بما شاء، جو وہ چاہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا بہت وسیع علم ہے. علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے کہ بندہ سوچے کہ میں زندگی بھی لگا دوں علم حاصل کرنے میں تو علم حاصل زندگی بھی کم ہے. یعنی آپ جتنا زیادہ ڈیپتھ میں جاتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کو احساس ہوتا جائے گا کہ ابھی تو بہت کچھ پڑھا ہے پڑھنے کے لیے، ابھی تو بہت کچھ ہے جاننے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے علم میں بس وہی احاطہ کر سکتا ہے یا وہ اتنا ہی لے سکتا ہے جتنا اللہ چاہے. جیسے ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت شوق تھا علم حاصل کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا. تو وہ سیکھنے کے لیے ان کے پاس گئے تو انہوں نے پھر بورڈ پر بیٹھ گئے دونوں جنے. تب حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ ایک چڑیا تھی، اس نے اپنے چونچ میں پانی لیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ایسے ہے جیسے سمندر، اور بندوں کے پاس اللہ کا علم ایسے ہے جیسے اس چڑیا نے منہ میں اپنی چونچ میں پانی لیا. یعنی اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اگر چڑیا پانی پی بھی لیتی ہے، یعنی کوئی بندہ لے بھی لیتا ہے تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. اب جیسے کوئی سمندر میں سے کوئی چڑیا پانی پی بھی لے تو سمندر کو کیا اثر پڑے، کیا فرق پڑے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے بہت وسیع ہے. جتنا بندہ چاہتا ہے ڈیپتھ میں جانا، جتنا چاہتا ہے کہ وہ حاصل کر لے، اتنا ہی اسے فیل ہوتا ہے کہ ہاں واقعی بہت زیادہ وسیع علم ہے، ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے. لیکن ہاں کوشش کرنی چاہیے. وسیع کرسیہ، گھیر رکھا ہے اس کی کرسی نے، السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو. اب کرسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فٹ اسٹول. ٹھیک ہے، عرش کے مقابلے میں جو فٹ اسٹول ہے اس کو کرسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کرسی کیا ہوتی ہے؟ جسے ساتھ ہو زمین اور آسمان. کرسی کے مقابلے میں کیسے ہیں؟ جیسے ایک صحرا ہو، امیجن کرے کوئی ایسا ایک صحرا ہے بہت بڑا اور اس میں ایک مندری یعنی چھوٹی سی ایک رنگ پڑی ہو. تو کرسی کے مقابلے میں ساتوں زمین آسمان ایسے ہی ہیں جیسے ایک صحرا میں ایک چھوٹی سی ایک مندری یعنی رنگ پڑی ہو. اور عرش کے مقابلے میں کرسی ایسی ہی ہے جیسے صحرا میں ایک رنگ پڑی ہو، عرش کے مقابلے میں کرسی پھر ایسی ہے. تو آپ سوچیں کتنی وسیع ہے اللہ کی کرسی بھی اور کتنی وسیع ہے اللہ کا عرش بھی کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور نہیں تھکاتی اسے حفاظت ان دونوں کی. یعنی ان دونوں کی حفاظت اللہ ہی کرتے ہیں، آسمان اور زمین کی، اور اللہ تھکتا نہیں ہے، اللہ کبھی نہیں تھکا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند تر ہے اور بہت بڑا ہے. تمہیں نہیں سمجھ آئے بات تو تم یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند تر ہے، بہت بڑا ہے کہ تم امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو یہاں سے ہمیں دیکھیں کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات پتہ چل رہی ہے کہ وہ الہ ہمارا ایسا ہے کہ کبھی ہم سے غافل نہیں ہوتا ہے، کبھی ہم سے بے پرواہ نہیں ہوتا ہے، نہ کبھی وہ ہماری حفاظت سے تھکتا ہے اور ہمارے لیے ہمیشہ پروٹیکٹ کرتا ہے. تو کیوں نہیں پھر ہم اس کی طرف جائیں، پھر ہم کیوں نہیں اس کی عبادت کریں، پھر ہم کیوں نہیں اس سے دعا کریں. پھر آگے لا اکراہ فی الدین، نہیں کوئی جبر، کوئی زبردستی فی الدین، دین میں، یعنی دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں ہے. قد تحقیق تبینہ، واضح ہو گئی، الرشد، ہدایت، من الغی، گمراہی سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کر دی ہے، گمراہی الگ ہو چکی ہے اور ہدایت الگ ہے. بندہ بالکل پہچان سکتا ہے کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے اور گمراہی کا راستہ کون سا ہے. تو دین میں کوئی بھی زور زبردستی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے راستے کلیئر کر دیے ہیں. اب جو بندہ جس راستے پہ چلنا چاہے وہ اس کی مرضی. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا. طاغوت کون ہے؟ اللہ کے سوا جتنے بھی جو معبود ہوتے ہیں ان کو طاغوت کہا جاتا ہے، کہ جو ان کا پھر انکار کرے گا. ٹھیک ہے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور وہ ایمان لے آئے گا اللہ پر. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پس تحقیق اس نے تھام لیا کڑا مضبوط، یعنی مضبوط سہارا اس نے تھام لیا. جو اللہ کے اوپر ایمان لائے گا اور پھر جمع رہے گا تو سوچو کہ اس نے ایک مضبوط سہارا جو ہے وہ تھام لیا ہے. لن فصام لہا، نہیں ہے کوئی ٹوٹنا اس کے لیے، یعنی وہ سہارا ایسا ہے کبھی تمہیں نہیں چھوڑ کے جائے گا. اب دنیا میں آپ سہاروں کی بات کریں تو ہر انسان کسی نہ کسی کے اوپر ڈیپینڈڈ ہوتا ہے. جیسے
لیڈیز جو ہوتی ہیں وہ ہسبینڈس کے اوپر یا پھر جینٹس کے اوپر زیادہ ڈیپینڈڈ ہوتی ہیں، لیکن وہ سہارا بھی کب تک ہوتا ہے، وہ دائمی سہارا نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا سہارا ایسا ہے جو کبھی تمہیں نہیں چھوڑے گا. اگر تم اس کو تھام لیتے ہو، اس کے کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہو، اس کو تم مضبوط رکھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی نہیں چھوڑ کے جائے گا. وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. یعنی تمہاری ہر فریاد سنے گا اور تمہیں ہر طریقے سے تم سے کبھی غافل نہیں ہے، تمہیں جانتا ہے. یعنی اگر تم ہر چیز کو چھوڑ دو گے، طاغوت کا انکار کر دو گے اور اللہ کے اوپر ایمان لاؤ گے، پھر تم اسٹک بھی ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو تم جوڑے رکھو گے، پھر تم شیطان کی طرف نہیں جاؤ گے، اپنی وسوسے یعنی اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرو گے، اللہ ہی کے دین کو، سیدھے راستے کو مضبوطی سے تھام لو گے، تو یہ جو سہارا ہے، یہ جو تم نے تھام لیا، یہ کبھی تمہیں چھوڑ کے نہیں جائے گا. یہ کبھی ایسا سہارا ٹوٹے گا نہیں. یہ تم نے بات ذہن میں رکھنی، ہم نے بھی یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے جب طاغوت کا انکار کریں گے، یعنی جب ہر چیز کو ہم پیچھے چھوڑیں گے، خواہشات کو پیچھے چھوڑیں گے، شیطان کو پیچھے چھوڑیں گے، تو ہم جب ایمان لے کر کے یعنی اللہ کے دین پر مضبوطی سے تھمیں گے، تو پھر دنیا کے لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے لیکن اللہ ہمیں نہیں چھوڑے گا. پھر آگے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان کا جو ایمان لائے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے طرف نور کے. یعنی اللہ ایسا دوست ہے جو آپ کو اندھیروں سے نکال کے، یعنی ظلم کے اندھیروں سے، یعنی آپ کے شرک سے، گناہوں سے، ان سب چیزوں کے اندھیروں سے نکال کے آپ کو ہدایت کی طرف، ایمان کی طرف لے کے جاتا ہے. اللہ ایسا دوست ہے، آپ کو سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کرتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کیا دوست ان کا ہے طاغوت. یعنی پھر جو کفر کرتے ہیں تو ان کا پھر دوست کون ہوتا ہے؟ وہ شیطان ہوتا ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور اس کا کام کیا ہے؟ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نکالتا ہے انہیں نور سے طرف اندھیروں کے. یعنی وہ سیدھے راستے سے اور اللہ کے دین سے، ایمان سے نکال کے کیا لے دیتا ہے؟ وہ شرک، کفر اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. اولئک اصحاب النار، پھر یہی وہ لوگ ہیں جو ساتھی ہیں آگ کے. یعنی جو شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور ایمان کو، اللہ کو پس پش چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ آگ میں جائیں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو ہم نے بھی اپنی چیز ایک جائزہ لینا ہے کہ ہمارا دوست کون ہے اور کیسا دوست ہے. یعنی اللہ کو اگر ہم دوست کہہ رہے ہیں تو ہم نے کس حد تک پکی دوستی کی ہوئی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جب ہم نماز روزہ کرتے ہیں تو اللہ ہمارے دوست ہوتے ہیں، لیکن جب ہماری کوئی خواہشات غالب آ جاتی ہے تو ہم اللہ کو پیچھے چھوڑ کے شیطان کو دوست بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے دونوں کو دوست بنا رکھا ہے. جو دونوں تو دوست نہیں بن سکتے ہیں، یا تو اللہ دوست بنے گا یا شیطان دوست بنے گا. تو ہم نے بھی جائزہ لینا ہے کہ کب کب ہم اللہ کو دوست بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کب کب ہم شیطان کی بات پر عمل کرتے ہیں. پھر آگے الم تر الی الذین، یعنی اللہ تعالیٰ کیسے نور سے، اندھیروں سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے، کن لوگوں کو لے کے گیا؟ الم ترا، کیا نہیں ترا، آپ نے دیکھا، الی الذی، طرف اس کے جس نے حاجہ، جھگڑا کیا، ابراہیم سے. یعنی یہاں پر نمرود کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ جو بادشاہ تھا، اور اس ٹائم پہ دور میں ہوتا بھی یہ تھا کہ بادشاہ کو بطور خدا مانا جاتا تھا اور وہ سورج کی عبادت کرتا تھا. اب کیا ہوا؟ وہ جھگڑا کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربی، اس کے رب کے بارے میں. ٹھیک ہے، ان آتاہ اللہ الملک، کہ عطا کی اسے اللہ نے بادشاہت. اس بیس پہ وہ اللہ سے جھگڑا کر رہا تھا، یعنی وہ اپنے آپ کو خدا مان رہا تھا کہ اللہ نے اس کو اتنی اتھارٹی دے رکھی تھی، پاور دے رکھی تھی. تو وہ اپنے آپ کو کیا، وہ اس نے حماقت کیا کہ اپنے آپ کو خدا سمجھ سکا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام سے اس بیس کے اوپر وہ جھگڑ رہا تھا. اس قولا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دلیل دی. جب کہا ابراہیم نے، ربی الذی، میرا رب وہ ہے، یحیی، جو زندہ کرتا ہے، و یمیت، اور وہ موت دیتا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے صفت بتائی کہ زندہ کرتا ہے میرا موت، یعنی زندگی دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اور موت دینے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے. تو وہ کیا کہتا ہے اس کے اوپر؟ قال انا احیی و امید، اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت بھی دیتا ہوں. مطلب وہ ظاہر سی بات ہے اتھارٹی والا راجا تھا، تو اب وہ کسی کے حق میں بھی زندگی کا فیصلہ کر سکتا تھا اور کسی کے حق میں موت کا بھی فیصلہ کر سکتا تھا، کہ کسی کو بلائے اور فوراً وہ موت دے دے تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. تو اس نے کہا یہ صفت تو بھائی میرے اندر بھی ہے کہ میرے ہی حکم سے، پھر یہ والا کام تو میرے حکم سے بھی ہوتے ہیں.
پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل دی. قال کہا ابراہیم نے فإن اللہ تو بے شک اللہ یأتی لاتا ہے بالشمس سورج کو من المشرق مشرق سے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو میرا رب تو ایک تو میرا رب کی یہ صفت ہے کہ وہ زندہ بھی کرتا ہے موت کا مالک بھی وہی ہے. پھر میرا رب کا کام تو خالی یہ والا کام کوئی نہ ہے, اس کا کام تو پھر پورے دنیا کو بھی دیکھنا ہے نا, پورا برہمانڈ جو اس نے پھیلا رکھا وہ اس کو بھی دیکھتا ہے. تو میرا رب تو پھر سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے, اور تم بھی اپنے آپ کو تم دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ وہ صفت تمہارے اندر بھی ہے, تو تم ایسا کرو فأتی بہا من المغرب, تو تم سورج کو جو ہے مغرب سے لے آؤ. ٹھیک ہے, تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے اور تمہارے میرے رب کی جو کوالٹیز ہیں وہ سملر ہیں, تمہارے اندر بھی وہی کوالٹیز پائی جاتی ہیں کیونکہ تم کہہ رہے ہو کہ تم خدا ہو. تو ایسا کرو تو تم پھر یہ والی بات تم مغرب سے لے آؤ, اگر میرا رب مشرق سے لے کر آ رہا ہے تو تم مغرب سے لے آؤ. فبہت الذین کفر, تو بس مبہوت رہ گیا وہ جس نے کفر کیا تھا. یعنی نمرود جو تھا مطلب اس دلیل کے اوپر وہ ایک دم سے چونک گیا ہے, مطلب اس کے پاس شبد ہی نہیں بچے کہ وہ کیا ڈیفینڈ کرتا ہے کیا کرتا ہے. لیکن واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہے. لیکن وہ پلٹا نہیں, اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی عقل کو جھنجھوڑا, ضمیر کو اس کی ہلایا, لیکن پھر بھی وہ نہیں پلٹا, اس نے توبہ نہیں کی. اور تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو, ایسے متکبر لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کوئی سستی چیز نہیں ہے, جو طلب کرے گا اسے ہی ہدایت ملے گی. دیکھیں یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی اتنی اچھی ایک صفت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ایک بیسک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, یعنی جو سملر بیک گراؤنڈ ہوتا ہے لوگوں کے درمیان میں دین کی تبلیغ پھیلانے کا, اسی سے ہی انہوں نے دعوت کی. ایسا نہیں کیا کہ وہ کسی کے پاس جاتے اور بھائی تم پردہ کرو, تم نماز پڑھو, تم داڑھی رکھو. اس چیز کے بارے میں بندہ جو ہے عام طور پہ یہ ہوتا ہے, ہم تبلیغ اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, اچھا آپ نماز پڑھو, آپ ایسا کرو, آپ ایسا کرو. یعنی ہم اس کے مین بیک گراؤنڈ پہ نہیں جاتے ہیں کہ اس کے اندر اور میرے اندر کیا سملیرٹی ہے, پھر اس سے ہم بات اسٹارٹ کر کے آگے کے لیول پہ جائیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم آگے کے لیول سے بات اسٹارٹ کرتے ہیں, اور بیچ کے جو سملر والا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, جو ایک فرینڈ شپ والا تعلق ہوتا ہے, اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے دوسرا بندہ پھر ہماری بات نہیں سنتا ہے, وہ کہتا ہے ہاں یہ بہت بڑے اپنے آپ کو دین والے سمجھ رہے ہیں, اور کرتے تو ہم بھی ایسا کچھ ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, وہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں, پھر وہ بات کبھی نہیں سنتا ہے. تو یہاں سے ہمیں اتنی اچھی ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ ایک جو سملر بیک گراؤنڈ والی بات تھی, کامن بیک گراؤنڈ کی جو بات تھی, ابراہیم علیہ السلام نے اس سے ہی سٹارٹ کی. ایسا نہیں کہا کہ تم بھی عبادت کرو, میں بھی عبادت کرتا ہوں, تمہیں جنت نہیں ملے گی تو تم جہنم میں جاؤ گے, کچھ بھی ایسا نہیں کہا. انہوں نے سملیرٹی کوالٹیز والی بات کی, انہوں نے وہ بات لے کر آئے جو وہ ایکسپٹ کر سکتا تھا, اس کو اس لیول پر لے کر آئے, اور آخر میں آ کے کیا کرا, اس کے اوپر تبلیغ کا کر دیا کہ تم زندہ کرتے ہو, یہ والی صفت لے کر آئے. اس نے اس پہ جواب دیا تو ایسی پھر دلیل لے کر آئے کہ وہ ہے, مطلب اس کے وہ لاجواب ہو گیا, وہ جواب ہی نہیں دے سکا. اگر کوئی سچی میں اگر ایمان والا ہوتا, اس کے اندر خیر ہوتی تو وہ ایمان بھی لے آتا, لیکن اس کے اندر خیر نہیں تھی, کیونکہ کیا بتایا, ان آتاہ اللہ الملک, وہ بادشاہت کے جو غرور تھا اس کے اوپر وہ حاوی تھا. تو ہم نے بھی یہ چیز دیکھنی کہ جب ہم نے تبلیغ کرنی ہے, یعنی اب چاہے ہم نان مسلمس کے لیول تک تو ہم ویسے بھی نہیں پہنچتے, کیونکہ نہ تو ہمیں حکمتیں آتی ہیں اتنی, نہ ہمارا ایمان کا لیول اتنا زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ہم دین میں اپنے ہی لوگوں کے بیچ میں عمل کر کے ہم بہت زیادہ تھک جاتے ہیں, اور بہت زیادہ برا مان جاتے ہیں, اور بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ہم کب تک ایسے رہیں اور کیسا سلوک ہو رہا ہے. تو obviously پھر نان مسلمس کو جب ہم تبلیغ کریں گے تو وہاں سے تو اور زیادہ ریئیکشن آئے گا خطرناک. تو وہ تو ہم اس لیول کا ہمارا پھر ایمان ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس لیول تک پہنچیں کہ ان کا جب ریئیکشن آئے تو ہم کیسے اس کو رسپونڈ میں تبدیل کریں. ہم تو اپنے ہی لوگوں کے ریئیکشن سے گھبرا جاتے ہیں. تو اگر ہم نے تبلیغ کرنی بھی ہے تو کبھی بھی تبلیغ کرنے کے لیے یہ بہت ایک سنہرا اصول ہے کہ کامن بیک گراؤنڈ سے بات کرو, کامن بیک گراؤنڈ سے بات کر کے پھر اوپر کے لیول پہ جاؤ, نہ کہ اوپر کے لیول سے بات کر کے پھر نیچے. یہ نہیں کہ آپ اس بندے کے پاس گئے جو نماز نہیں پڑھتا, یا آپ اس بندے کے پاس گئے جو قرآن نہیں پڑھتا, یا پردہ نہیں کرتا, داڑھی نہیں رکھتا, اور فٹاک سے جا کے آپ اس سے یہی کہہ دیں کہ تم تو داڑھی نہیں رکھتے, داڑھی رکھنا چاہیے, تم اب جہنم میں جاؤ گے, تمہیں جنت نہیں ملے گی, تم مسلمان نہیں لگ رہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہم اس چیز سے سٹارٹنگ کر دیتے ہیں, تو جو بندہ ہوتا ہے سامنے والا, جو ہمیں سن سکتا تھا, سن رہا تھا, آگے کی باتیں پھر وہ ہماری نہیں سنتا, پھر وہ ہمیں اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ اپنا اصول بنانا ہے کہ جب بھی ہم نے تبلیغ کرنی ہے کسی کی, تو حکمت کے ساتھ کامن بیک گراؤنڈ سے بات اسٹارٹ کر کے اوپر کے لیول پہ جانا ہے, اب چاہے اوپر کے لیول پہ جانے کے لیے کتنا بھی وقت کیوں نہیں لگ جائے. پھر آگے ہے او کلذی, یا مانن اس کے جو, یعنی اللہ تعالیٰ پھر ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندے جو ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت
का रास्ता दिखाता है, तो उनको कैसे रोशन ख्यालात अता करता है, कैसे उनके ईमान को क्लियर कर देता है, कैसे उनका ईमान को ऊपर का लेवल कर देता है। औ कल्लदी या मानिन उसके जो मर्रा गुजरा अला करियतिन एक बस्ती के, ठीक है। यानी यहाँ पर एक नबी का वाकया बताया जा रहा है। वो क्या कर रहे थे, वो एक बस्ती पे से गुजर रहे थे, जैसे उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जाता है। वही ख़ावियतुन और वो गिरी हुई थी अला उरूशिहा अपनी छतों के ऊपर, यानी उनके ऊपर एक ऐसा अज़ाब आया हुआ था या कुछ ऐसा उनके साथ इंसिडेंट हो चुका था कि वो बस्ती जो थी उलट-पुलट थी, यानी लोग जो थे बहुत बुरा हाल हुआ था, वो तबाह वाली बस्ती थी, बहुत ज़्यादा उस पे अज़ाब था या क्या था, वो तबाहशुदा बस्ती थी। तो वो जब वो वहाँ से गुज़रे तो उन्होंने कहा, क़ाला कहा, अन्ना किस तरह युह्यी ज़िंदा करेगा हाज़िही इसको अल्लाह बाद मौतिहा उसके मौत के बाद। यानी उनके ज़हन में एक सवाल आया जब उन्होंने उन लोगों को देखा कि इतने बुरे तरीके से मरे पड़े हैं, एक उलट-पुलट सी एक माहौल की एक मतलब एक अजीब-सी कैफ़ियत सी है माहौल के अंदर। तो उनके ज़हन में खुद से एक सवाल आया कि अच्छा बताओ, अपने आप से ही वो कहने लगे किस तरह फिर अल्लाह ताला जैसे ये लोग मरे हुए हैं और ये तबाहशुदा बस्ती है, तो इस बस्ती को अल्लाह ताला कैसे ज़िंदा कर सकता है? यानी अल्लाह जैसे कहते हैं कि मैं क़यामत के दिन ज़िंदा करूँगा, तो ये तो बहुत बुरी तबाह हुई हुई बस्ती है, तो ये कैसे ज़िंदा होकर के आएगी? ठीक है, उनके ना ये ज़हन में सवाल आता है। फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन तो मौत दे दी उसने उसे अल्लाह ने 100 साल। अल्लाह ने क्या करा, जैसे उनके ज़हन में ये ख़्याल आया तो अल्लाह ने एक इबरत दिखाने के लिए यानी उनकी इस सवाल को क्लियर करने के लिए कि उनके ज़हन में ये आया था कि इस ऐसे लोगों को कैसे अल्लाह ताला ज़िंदा करेगा, ठीक है? तो इस सवाल के जवाब के लिए अल्लाह ताला ने क्या करा, उनको मौत दे दी और कितने साल के लिए? पूरे 100 साल के लिए, ठीक है? फिर क्या हुआ? सुम्मा बअसहु फिर उसने उठाया उसे यानी फिर उनको ज़िंदा कर दिया। क़ाला कम लबिस्ता फिर अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि अच्छा अब तुम ये बताओ तुम कितना अरसा ठहरे रहे हो इस जगह पर? तुम कितना अरसा ठहरे रहे हो? तो वो कहते हैं क़ाला उसने कहा लबिस्तु यौमन ठहरा रहा मैं 1 दिन औ या बादा यौमिन कुछ दिन का हिस्सा। इसी से रिवायत में आता भी है कि क़यामत के दिन जब बंदा उठेगा तो वो यही कहेगा कि पता नहीं मैं शायद 1 दिन रहा हूँ दुनिया के अंदर या फिर कुछ घड़ियाँ रहा हूँ दुनिया के अंदर। इंसान को यही फ़ील होगा। तो ऐसे ही इनको भी हुआ। ये भी कहते हैं कि जब अल्लाह ताला 100 साल के बाद इनको उठा रहा है, लेकिन इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मतलब ये अभी सोए थे लेट के और अभी बस दिन भर में उठ गए हैं सो के ये या फिर ये अभी कुछ देर में बस सो करके उठ गए, ठीक है? फंज़ुर फिर अल्लाह कहते हैं वंज़ुर और देखो इला हिमारिका तरफ अपने गधे के, क़ाला फरमाया बल लबिस्ता बल्कि ठहरा रहे तू मिअता आमिन 100 साल फंज़ुर अरे ये गलत लग गया। फंज़ुर फिर देखो इला तआमिका अपने खाने के व शराबिका और अपने पीने के लम यतसन्ना नहीं वो बासी हुआ यानी अल्लाह ताला ने उनके खाने को जो है वो बिल्कुल ठीक रखा। उनका खाना खराब नहीं हुआ, लेकिन हाँ, अल्लाह ताला ने उनको एक सवाल दे दिया कि जैसे वो कह रहे थे, अब जैसे उनके बकौल कि वो 1 दिन में या आधे दिन में उठे तो खाना खराब नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उनको बता दिया कि तुम जो हो 100 साल जो है तुम्हें उठाया है मैंने 100 साल के बाद, लेकिन तुम अपने खाने की तरफ देखो, तुम्हारा खाना जो है बिल्कुल भी खराब नहीं है, ठीक है? फिर है वंजुर और देखो इला हिमालिका तरफ अपने गधे के वलिनजअलुका और ताकि हम बना दें तुमको आयतन एक निशानी लिन्नासी लोगों के लिए, ठीक है? 1 मिनट ये इधर आएगा, ठीक है? यानी पहले अल्लाह ताला ने उनको सवाल किया, सवाल के बाद उनको फिर अल्लाह ताला ने उन्होंने कहा कि 1 दिन ठहरा रहा है या कुछ दिन, तो उस पे अल्लाह ताला ने उनको बताया कि नहीं तुम 100 साल यहाँ पर ठहरे रहे हो, लेकिन तुम हाँ, अपने खाने की तरफ देखो ना तुम्हारा खाना-पानी कुछ खराब नहीं हुआ, लेकिन हाँ, तुम अपने अपने अब अपने गधे की तरफ देखो, गधा जो था वो खत्म हो चुका था। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हें क्या करना चाह रहा हूँ, एक निशानी बनाना चाह रहा हूँ, इबरत बनाना चाह रहा हूँ लोगों के लिए कि लोग तुम्हारे वाक़े से अपना ईमान ताज़ा रखें और आखिरत के दिन के ऊपर बिल्कुल यकीनी रखें। वंदुर और देखो इलाल इज़ामी तरफ हड्डियों के यानी गधा तो खत्म हो चुका था बिल्कुल, लेकिन अल्लाह ताला उनके सामने उसको ठीक कर रहे थे, यानी ज़िंदा कर रहे थे, ज़िंदगी की फ़ॉर्म में लेकर आ रहे थे। वंजुर देखो इला तरफ अल इज़ामी हड्डियों के कैफ़ किस तरह नुनशिज़ुहा हम उठाकर जोड़ते हैं उन्हें, सुम्मा फिर नकसूहा हम पहनाते हैं उन्हें लहमन गोश्त यानी हड्डियाँ तो बिल्कुल अब
टूटी हुई एकदम से रेदा रेदा हो गई थी, अलग हो गई थी अपनी बॉडी से, उसको अल्लाह ताला ने पहले हड्डियों को जोड़ा, फिर अल्लाह ताला ने उस पर गोश्त लगाया, फलम्मा फिर यानी उसका पूरा प्रोसीजर हुआ होगा कि अल्लाह ताला ने उस पे खाल लगाई होगी, उसको जिंदा किया होगा। फिर अल्लाह ताला ने कहा फलम्मा तबय्यन लहू, फिर जब वाज़ेह हो गई उनके लिए, जब उन्होंने अपनी आँखों से उन्होंने इतना बड़ा मरहला देखा कि वो जो जानवर था उनका वो बिल्कुल सही हो गया, हालाँकि वो हड्डियाँ-हड्डियाँ हो चुकी थी, यानी वो तो बिल्कुल ख़त्म जानवर था। उसके सामने अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदा किया, यानी नबी के सामने ज़िंदा किया, तो वो कहते हैं कि उनके सामने जब ये सारा सिनेरियो वाज़ेह हो गया, वो कहते हैं क़ाला, उन्होंने कहा अअलमु, मैं जानता हूँ, अन्ना अल्लाह, बेशक अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं। यानी उनका ईमान का लेवल जो था बहुत हाई हो गया कि जब उन्होंने अपनी आँखों के सामने देखा, एक तो अपनी खुद की मिसाल देखी कि वो 100 साल के बाद उठे, दूसरा फिर उन्होंने इस चीज़ को देखा कि उनका जानवर को फिर किस फ़ॉर्म में अल्लाह ताला ने ज़िंदा किया, तो फिर वो कह उठे कि अल्लाह ताला आके हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। तो हमने भी इस बात को अपने ज़हन में बिठा के रखना है कि जैसे हम सोचते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं पूरी नहीं हो सकती हैं, हम खुद से ही एडमिट कर लेते हैं, नहीं ये चीज़ तो नहीं हो सकती है, नहीं हम हमारे हालात नहीं है, या हमारी इतनी हिम्मत नहीं, या मतलब हम खुद से ही जब चीज़ों को हार मान लेते हैं, तो फिर वो चीज़ इसलिए ही पूरी नहीं होती है क्योंकि हम खुद से सरेंडर कर लेते हैं उस हालत के अकॉर्डिंग, यानी उस हालात के सामने हम क्या करते हैं, खुद को सरेंडर कर देते हैं। हम खुद से ही कह देते हैं कि नहीं, हमसे नहीं होगा ये काम। लेकिन हमें ये नहीं कहना है, हमने पॉज़िटिव बोलना है कि हमसे होगा और अल्लाह ताला हमारी हेल्प करेंगे। या जब ये काम अल्लाह ने करा दिए हैं, तो आगे के काम भी अल्लाह ही कराएँगे और फिर अल्लाह ही कराते हैं। ठीक है? तो हमने भी इस बात को ज़हन में रखना है कि अल्लाह ताला जो है हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन अल्लाह के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। तो हमें जो भी चीज़ चाहिए, जो भी काम करना है, ये कुछ भी हमारी वांट्स हैं और वो सीधी हैं और सीधे रास्ते की तरफ जा रही हैं। तो हमने इस यकीन के साथ दुआ करनी है कि हम जो माँग रहे हैं, अल्लाह ताला वो हमारी ज़रूर कबूल करेगा और अल्लाह ताला हमारी ज़रूर ब-ज़रूर हेल्प करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं। फिर एक और मिसाल के ज़रिए ये बात बताई जा रही है कि जब ये ज़िक्र आया ही तो वइज़ क़ाला, और जब कहा इब्राहीम ने रब्बी, ए मेरे रब, अरिनी, दिखा मुझे, कैफ़, किस तरह, तुह्यिल मौता, तू ज़िंदा करेगा मुर्दों को। यानी फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये एक सवाल किया, ठीक है? यानी इल्म था उन्हें, लेकिन एक जो आँखों देखा इल्म होता है और जो एक कानों सुना इल्म होता है, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। कानों सुना तो था, उन्हें पता था कि अल्लाह ताला ज़िंदा कर सकता है, लेकिन उन्होंने फिर भी अल्लाह से कहा कि अल्लाह ताला आप किस तरह जो है ज़िंदा करेंगे मुर्दों को? क़ाला, फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, अवलम, क्या भला नहीं, तुमिन, तुम ईमान रखते? यानी क्या तुम्हें इस बात पर ईमान नहीं है कि मैं ज़िंदा कर सकता हूँ इस चीज़ को? तो वो कहते हैं, क़ाला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, भला, क्यों नहीं? अल्लाह ताला, बिल्कुल मैं ईमान रखता हूँ इस बात के ऊपर कि आप जो हैं ज़िंदा कर सकते हैं, लेकिन वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन ताकि मुतमईन हो जाए दिल मेरा, ठीक है? यानी जो मेरा दिल में ये वसवसा आया है या ये एक सवाल आया है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। यानी मैं अपनी आँखों से ये चीज़ देखना चाहता हूँ। देखें, ये चीज़ कैसी है, इम्पॉसिबल चीज़ है ना कि बंदा अल्लाह ताला से डिमांड कर रहा है और हम तो डिमांड ही नहीं करेंगे, हम कहेंगे नहीं, हमारे सामने तो ये चीज़ होएगी नहीं, क्योंकि हम पहले से खुद ही सरेंडर कर देंगे। हालाँकि अल्लाह ने नहीं कहा कि नहीं होगी, लेकिन हम खुद ही से कह देंगे नहीं, हमारी वो कहाँ लेवल ईमान का, हम वो कहाँ, हम तो खुद ही से पहले पीछे हट जाएँगे। लेकिन इन्होंने सवाल किया अल्लाह से, हालाँकि अल्लाह नाराज़ भी हो सकता था और अल्लाह ने सवाल किया भी कि तुम्हें ईमान नहीं है कि मैं ज़िंदा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो वो क्या कहते हैं, नहीं, अपने दिल की सुकूनी के लिए मैं अल्लाह कह रहा हूँ कि किस तरह आप जो है ज़िंदा करेंगे मुर्दों को? क़ाला, फरमाया, फ़कुस, पस ले लो, अरबातन, 4, मिनत तैरी, परिंदों में से, फ़सुरहुन्ना इलैक, फिर माइल करो उन्हें तरफ अपने, सुम्मा जअल, फिर रख दो, अला कुल्ली, ऊपर हर जबलिन, पहाड़ के, मिनहुन्ना, उनमें से, जुज़आन, एक हिस्सा, सुम्मा दुअहुन्ना, फिर बुलाओ उन्हें, यअतीनक, वो आ जाएँगे तेरे पास, सायन, दौड़ते हुए। यानी अल्लाह ताला ने इनको एग्ज़ाम्पल करने के लिए अल्लाह ताला ने कहा, तुम अब परिंदे लो, ठीक है? अब परिंदे क्या, छोटे-छोटे बच्चे लो, उनको पहले तुम पालो। अब जब इंसान पालता है तो उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है और जब हम पालते हैं किसी जानवर को, तो जानवर भी फिर हमारी हर बात मान रहा होता है। फिर उसको हम वो हमारी लैंग्वेज समझ रहा होता है, हमारी इमोशंस समझ रहा होता है। वो हमारी मतलब हम जो भी कह रहे होते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि हम उसको बुलाते हैं तो वो फ़ौरन आ जाता है। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, तुम उनको लो, पालो उनको और उनको अपनी तरफ माइल करो, यानी उनकी तुम तरबियत करो, उनको बड़ा करो कि तुम्हारी वो बात माने।
پھر تم کیا کرو، جیسے روایت میں اور پتہ چلتا ہے تفسیر کی، پھر تم کیا کرو، تم ان کو ذبح کر دو۔ اب جب انسان ذبح کر دو، ذبح کرنے کے بعد کیا کہا، تم ان کو مختلف پہاڑوں پہ، مطلب ایک پہاڑ لو اور ہر پہاڑ پہ ان کی کچھ نہ کچھ بوڈیوں کا حصہ الگ الگ رکھ دو، ٹھیک ہے؟ یعنی اب ظاہر سی بات ہے جب ذبح کر دیا تو وہ فوت ہو گئے ہیں، اور اب تم فوت ہو گئے، تم نے ان کے گوشت کے حصے الگ الگ رکھ دینے ہیں، انہوں نے رکھ دیے ایک ایک حصہ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا اب تم جو ہے نا ان کو پکارو، ان کو بلاؤ، جس طریقے سے بھی تم بلاتے ہو کہ تم آہ آہ کہہ کے بلا رہے ہو، یعنی جو بھی تمہاری ان سے کمیونیکیشن کی جو لینگویج تھی تم یوز کرتے تھے ان کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، تو تم اب وہ یوز کرو اور تم بلاؤ، تو تم دیکھو گے کہ وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ اور ہوا بھی یہی کہ حالانکہ انہوں نے خود دیکھا کہ انہوں نے ان پرندوں کو پالا بڑا کیا، مائل کیا، پھر ان کو خود ذبح کر دیا، یعنی وہ فوت ہو گئے، پھر ان کو الگ الگ جگہ پر رکھ دیا، اور وہ دور سے کہیں اور جا کے ان کو پھر بلا رہے ہیں، لیکن وہ پرندے اپنی یعنی اپنی وہی پہلی پوزیشن میں، فرسٹ فارم میں آ کے ان کے پاس اڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پھر ان کا ایمان کا لیول واقعی ہائی ہو گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ جو ہے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرے گا۔ اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک قبر میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ مختلف بوڑیاں ہوتی ہیں، یعنی ہڈیاں ہوتی ہیں، مختلف ہوتے ہیں، اس سے ہمیں نہیں پتا ہمارے اس قبر میں اور نہ جانے کتنے لوگ فوت ہو کے دفن کیے گئے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں سے ہی اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ اللہ کے لیے تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ وعلم، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، بہت زبردست ہے، حکیم، خوب حکمت والا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زبردست ہے، اس بات کو تم ذہن میں بٹھا لو، جان لو کہ تمہارا جو خالق ہے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، وہ بہت بڑی ہستی ہے۔ تمہارا جس سے تعلق ہے یا تم جس خالق کی مخلوق ہو وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ تمہارا اللہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اگر تم اس سے دوستی کرتے ہو تو پھر وہ تمہاری بہت زیادہ ہیلپ کرے گا، اگر تم اس کو سہارا بناتے ہو تو تمہیں وہ کبھی بھی ایسا سہارا نہیں دے گا کہ تمہیں وہ چھوڑ دے، تمہاری وہ ہمیشہ ہمیشہ ہیلپ کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو آج کے سبق سے اگر ہم دیکھا جائے تو پورا تھیم جو تھا اللہ کے بارے میں تھا، اللہ کی قدرت کے بارے میں تھا، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں تھا، اور جیسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب رمضان آنے والی بھی ہیں تو آج کی آیات بڑی سوٹ کر رہی ہیں رمضان کے آنے سے پہلے، کہ پرجوش کر رہی ہیں ہمیں کہ ہم جوش کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں گے اور عبادت کریں گے پرجوش ہو کے، اور تھکیں گے نہیں، اور اس بات خوب خوب سارے دعائیں بھی کریں گے، اور ان آیات کے اوپر جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا واقعی ذہن میں کھل رہا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے بہت قدرت رکھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرنے والے ہیں، تو ہم اس چیز کو ہم دیکھتے ہوئے پھر ہماری انشاءاللہ تعالیٰ دعا میں بھی، نماز میں بھی، عبادت میں بھی، سب میں خشوع پیدا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آج کی آیات کی پھر ہم ریسیٹیشن سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اوکے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.